मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम यसरब है। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहर में सकूनत फरमाई कि इसका नाम मदीनातुन नबी, नबी का शहर बढ़ गया। फिर ये नाम मुख्तसर होकर मदीना मशहूर हो गया। तारीखी हैसियत से ये बहुत पुराना शहर है। आप अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो उस शहर में अरब के दो कबीले औस और खजरज और कुछ यहूदी आबाद हैं। औस और खजरज कुफ्फारे मक्का की तरह बुत परस्ती और यहूद अहले किताब थे। औस और खजरज पहले तो बड़े इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ मिलजुल कर रहते थे, मगर फिर अरबों की फितरत के मुताबिक इन दोनों कबीलों में लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। यहाँ तक कि आखिरी लड़ाई जो तारीख़ अरब में जंग अब्बास के नाम से मशहूर है, इस कदर होलनाक हुई कि इस लड़ाई में औस और खजरज के तकरीबन तमाम नामवर बहादुर लड़ भड़क कर कट मर गए और ये दोनों कबीले बेहद कमज़ोर हो गए। यहूदी अगरचा तादाद में बहुत कम थे, मगर चूंकि वो तालीमी याफ्ता थे, इसलिए औस और खजरज हमेशा यहूदियों की इल्मी बरतरी से मारूफ और उनके ज़ेरे असर रहते थे। इस्लाम कबूल करने के बाद आप अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस तालीम और तरबियत की बदौलत औस और खजरज के तमाम पुराने इख्तलाफात ख़त्म हो गए और ये दोनों कबीले मिलजुल कर रहने लगे। और चूंकि इन लोगों ने इस्लाम और मजीद अपने तन मन धन से बेपनाह अमदाद और नुसरत की, इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने इन खुशबख्तों को इंसार के मुअज़्ज़ज़ लक़ब से सरफराज फरमाया। और कुरान करीम ने भी इन जानिसार इन इस्लाम की नुसरत रसूल और अमदाद मुस्लिमीन पर इन खुश नसीबों का सनाकार जा बजा खुतबा पढ़ा। इंसार गो बुत परस्त थे, मगर यहूदियों के मेल जोल से इतना जानते थे कि नबी आखिरुज़्ज़मा का ज़हूर होने वाला है। और मदीने के यहूदी अक्सर इंसार के दोनों कबीलों औस और खजरज को धमकियां भी दिया करते थे कि नबी आखिरुज़्ज़मा के ज़हूर के वक्त हम उनके लश्कर में शामिल होकर बुत परस्तों को तस्से नसीहत और नाबूद कर देंगे। इसलिए नबी आखिरुज़्ज़मा की तशरीफ आवरी का यहूद इंसार दोनों को इंतजार था। नबवी में आप अलैहिस्सलाम के मामूल के मुताबिक हज में आने वाले कबाइल 11 को दावत इस्लाम देने के लिए मनी के मैदान में तशरीफ ले गए और कुरान मजीद की आयतें सुना कर लोगों के सामने इस्लाम पेश फरमाने लगे। आप अलैहिस्सलाम मनी में उकबा घाटी के पास, जहां आज मस्जिदुल काबा तशरीफ फरमा है, कबीले खजरज के 6 आदमी आपके पास गए। आप अलैहिस्सलाम ने इन लोगों से नामो नस्ब पूछा, फिर कुरान मजीद की चंद आयतें सुनाकर इन लोगों को इस्लाम की दावत दी, जिससे ये लोग बेहद मुतासिर हो गए और एक दूसरे का मुंह देखकर वापसी में ये कहने लगे कि यहूदी जिस नबी आखिरुज़्ज़मा की खुशखबरी देते रहे हैं, यकीनन वो नबी यही है, लिहाजा कहीं ऐसा ना हो कि यहूदी हमसे पहले इस्लाम की दावत कबूल कर लें। ये कहकर सब एक साथ मुसलमान हो गए और मदीने में जाकर अपने अहले ख़ानदान और रिश्तेदारों को भी इस्लाम की दावत दी। दूसरे साल सन 1290 में हज के मौका पर मदीने के 12 अशखास मीना से इस घाटी में छुप कर मुशर्रफ बसलाम हुए और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाईत हुए। तारीख़ इस्लाम में इस बाईत का नाम बैतुल उक़बा अव्वल है। साथ ही इन लोगों ने आप अलैहिस्सलाम से ये दरख्वास्त भी की और इन लोगों का अहकाम इस्लाम की तालीम के लिए कोई मुअल्लिम भी नहीं, चनाचा आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत मौसब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इन लोगों के साथ मदीना मुनव्वरा भेज दिया। वो मदीने में हज़रत असद बिन ज़ारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान पर ठहरे और इंसार के एक एक घर में जाकर इस्लाम की तबलीग देने लगे और रोज़ाना 1-2 नई आदमी आगोशे इस्लाम में आने लगे। यहाँ तक कि रफ्ता रफ्ता मदीने से मीना तक घर घर इस्लाम फैल गया। कबीला औस के सरदार हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ही बहादुर और बाज हर शख्स थे। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उनके सामने इस्लाम की दावत पेश की तो उन्होंने पहले तो इस्लाम से नफरत और बेजारी जाहिर की, मगर जब इबादत मुस्तफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको कुरान मजीद पढ़कर सुनाया तो एकदम उनका दिल नरम हो गया और इस कदर मुतासिर हुए कि उसी वक्त हालत ईमान से सरफराज हो गए। उनके मुसलमान होते ही उनका कबीला औस भी दामिने इस्लाम में आ गया। इसी साल आप
بہت مشہور ماہ رجب کی 27 رات کو آپ علیہ السلام بحالت بیداری معراج جسمانی ہوئی اور اسی سفر معراج میں 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ اس کے 1 سال بعد سن 1390 میں حج کے موقع پر مدینے کے تقریباً 72 اشخاص میں مینا کی اس گھاٹی میں اپنے بت پرست ساتھیوں سے چھپ کر آپ علیہ السلام کے جذب حق پر بائعت کی، یہ عہد کیا کہ ہم لوگ آپ علیہ السلام اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے مدینہ والوں سے کہا کہ دیکھو، محمد اپنے خاندان میں بنی ہاشم نے ہر طرح محترم اور باعزت ہیں۔ ہم لوگوں نے دشمنوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر ہمیشہ ان کی حفاظت کی ہے۔ اب تم لوگ ان کو اپنے وطن میں لے جانے کی خواہش مند ہو تو سن لو، اگر مرتے دم تک تم لوگ ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر ہے، ورنہ ابھی سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ یہ سن کر حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیش میں آ کر کہنے لگے کہ ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے بڑھے ہیں۔ وہ اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ حضرت ابو الحزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کاٹتے ہوئے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگوں کے یہودیوں سے پرانے تعلقات ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے مسلمان ہو جانے کے بعد یہ تعلقات کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمائیں تو آپ ہم لوگوں کو چھوڑ کر اپنے خطر مکہ چلے جائیں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ میرا انتظار کرنا، میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، تم تمہارے دشمن میرا دشمن۔ جبکہ انصار یہ بیعت کر رہے تھے تو حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے بھائیو، تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ تم لوگ کس چیز کے بیعت کر رہے ہو؟ خوب سمجھ رہے ہو کہ یہ عرب و عجم کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ انصار دیش میں آ کر نہایت ہی جوش لہجے میں کہا کہ ہاں، ہم لوگ اسی پر بیعت کر رہے ہیں۔ بیعت ہو جانے کے بعد آپ علیہ السلام نے اس جماعت میں سے 12 آدمیوں کو نقیب یعنی سردار مقرر فرمایا۔ ان میں 9 آدمی قبیلے خزرج کے تھے اور 3 اشخاص قبیلے اوس کے تھے۔ اس کے بعد یہ تمام حضرات اپنے اپنے ڈیروں پر چلے گئے۔ صبح کے وقت جب قریش کو اس کی اطلاع پہنچی تو وہ آگ بھی گولا ہو گئے اور ان لوگوں نے ڈانٹ کر مدینے والوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر آپ علیہ السلام سے بیعت کی ہے؟ انصار کے کچھ ساتھیوں نے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اپنی لا علمی ظاہر کی۔ یہ سن کر قریش واپس چلے گئے، مگر جب تفصیل تحقیقات کے بعد کچھ انصار کے بیعت کا حال معلوم ہوا تو قریش غیرت و غضب میں آپے سے باہر ہو گئے اور بیعت کرنے والوں کی گرفتاری کے لیے تعاقب کیا، مگر قریش سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی کو نہیں پکڑ سکے۔ قریش حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ مکہ لائے، ان کو قید کر دیا، مگر جب بار بن حارث بن حرم کو پتہ چلا تو ان دونوں نے قریش کو سمجھایا کہ خدا کے لیے سعد بن عبادہ کو فوراً چھوڑ دو، ورنہ تمہارے ملک شام کی تجارت خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ سن کر قریش نے حضرت سعد بن عبادہ کو قید سے رہا کر دیا، وہ بخیریت مدینہ پہنچ گئے۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لرننگ آف اسلام سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔